বিশেষ করে তবে ভারী হবে দাবি করছ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛୁ ବୋଲି କେତେବେଳେ କହିଲି ପ୍ରଥମେ କାମଟା ମୁଁ ସାରିଦିଏ ତାପରେ ତମମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେ ହବନି ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜର ଚୟନ କରିଥାଉ मोटा हेडन गुरीटा रे फुटकीटा मोटा मौसा के चयन କରିସାରିଛନ୍ତି मोटा भुसकीटा खेड़खेड़ीटा ତାହେଲେ ବାଛିକି ରଖିଥାଅ ठीक ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କର बोड़ हाई पापड़ ଆରେ ଆଉ ଆକୁ ଶୁଣିବ ଏ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲୁ ତୁମ ପାପର ସପନ ମାରି କବତା ପ୍ରିୟ ନାୟକ ସାରା ଜୀବନ ଅଧୁରା ଲାଗେ ରାଜଧାନୀ ଘର ସପନ ମାରି କବତା ପ୍ରିୟ ନାୟକ ଅଧୁରା ଲାଗେ ରାଜଧାନୀ ଘର मौसा एमाने पचारुछंती सेमाने जदि मोर साली हेबे ताहेले मो ताकर कोन हेबी बुआ जुजू अरे का जुजू जुजू कोन जे जुजू केन हाई बासो जुजू बुआ जुजू को जुजू नहीं से को ए कि जीवरा मौसा कोन कहला सेमाने जदि मोर साली हेबे हां ताहेले मो ताकर कोन हेबी साड़ी फोटा सेया नह हां साली 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 हां ये करू मोर भाग्य करा पड़े तू तो समोर दादा की भेही की तो हेबा भी कोने नहीं किछि नहीं साली तो हां ताले ठीक अछि भाटा की भेड़े गुटे कोई दिया कहि देबा हां अरे अबिया हुई हैवी तो बरके सुना सामा चली चाहतो मुझे बुझाई सुना सुना सामा Thank you.
देखलो तमे एते शीघ्र ए घर आसो बोली ए मो जीवन मो केबे भाबी नथिली केंता कर बापू पुता अरे देखो तुम आज ए मो घर भाई की बेस खुशी अनुभव करूची क्या खुशी नहीं है हां आ सही खुशी रे मते काहे की केजाने तुमर सही प्रेम वर्षा प्रीति वर्षा जीवित जिया भाई भारी छेउची घिची कर दे चाकी दे अच्छा चाकी कर दे घिची दे ताहले गरिमा मौसा आशा प्रिया मते देखे तुमर सही प्रेम वर्षा रे बुझाई दियो घिचे दे पुता पटपटा करी साथी पेट जाऊचे फाटी बोल ठुसको ठुसा ये बुआ ए बाबू তুমি বাসি খেলা না नहीं मोड़िया पे छे करे छे सोपवा भोजा सब ଏ ସାଥୀ ତମ ପ୍ରେମ ବର୍ଷାରେ ନା ମୁଁ ଭିଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସତରେ ଭିଜିବ ନା ତାହେଲେ ଭିଜିଯିବ तार बुआ का पटपटा ही करो ना पुता आ सब पूजी पूजा करे देसी तार खीर खीरा ही करो ना पुता अरे तुम मोहर ओई কথা শুনি সারিলা পরে মতে কাহিনী কে জানে প্রিয়া तुम पाखर गुटी चुंबन नेबा पाई भारी इच्छा होछि रे हे गुटे पाकी किया ना हां और देई पोका आशा बसाती तुम मते गोटे चुंबन दियो दे दिया बेड़ीटा लाजू छे लाजे जाउ छ लाजू छे अरे तमे जे लाजे जाउ छ एई नियो मु मो आखिटा बंद कर देउछि हां हेले चुंबन केवल ओठरे दबो आर के नाके दबा तार के तार बुआ का आशा प्रिया आशा रसाती हां मो पाखर गुटी आशा आशा लेडी दे आटिके আছে তার आटिके ए घुसरा टूल पोरा दिছে পুতা সামল এইটা কোন ছিলা কোন কইলু तुमको चुंबन मागिली मोट मो प्रिया को मागुथिली এটা তোমার পিরা কে বুয়া পিরিয়া मोसा ও देखो तू तांको चिठी हां आ मो प्रिया को चिठी हां देखिबा मो पाखा पाखी गोटा गोटी भाबे समान চেষ্টা কর মোর চুটি শুনে নিমিশি করাছি বাসনা নি জানি পারলু পুতা ए मोसा ও कोन करबी हां से माने तो बालाजी नड़िया तेल माखी की आसी छथि जड़ा तर कंता कोनी लगालु भंजा हां कोन देखलो वर्तमान मु जहाँ कहूँ मन दे शुण मोहरी तुम मानकर भिड़े भाई वर्तमान तुम जाइए तुम अपाग कह से जदि निजे आसिकी मो सहित कथबार्ता हेबे ताहेले तुम माने तुम प्रत्येक प्रश्नर उत्तर पाइजिब आ मु मध्य
ତୁମ ପଥର ପଛକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ঠিক আছে বিরা ତେବେ ଯାଅ ଲୋ। ঠিক আছে বিরা আরে পা ଆରେ ବୋଲି হ্যালো ଏ ହଁ କଣ ଯେ କହିବି ମ ତମେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛ। তো দেখছি ହଁ জানবারনি ଏ ବାବା କିନ୍ତୁ କହିଦଉଛି ଲୋ। কোনা ଏଇ ଗୋଟେ ଯୁବରାଜ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? কোনা ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବୁଢା ବି ଆସୁଛି হ্যাঁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗଡ଼ା ମୁଢା ବି ଆସୁଛି ମ। হ্যালো ସେ ଯୁବରାଜ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? কোনা ଏଇ ଶୁଣିଲେ ନା ତମେ ସେ ବୀରକୁ କଣ ଯେ କଣ କରିବ ମ? কইতে জানিবি ଅପାଲୋ কোনা ସେ ବୀର କହିଲେ କୁଆଡେ ଦେଖିବାକୁ ନା ଆମମାନେ ପରି ତାଙ୍କର ଶାଲି। ইমা সিসিবি বসেছি ହଁ ঠিক তাকে চলে পড়িব এই অঞ্জলি কি এই নির্ভয়া ହଲୋ আমি তো 5 জন ছিল আর সে বলছে কি 3 জন ମୁଁ ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛି ଆଉ ତମେ 4 ଜଣ ସେ 2 ଜଣ କଥା ବୁଝି ଦାও ଠିକ ଅଛି ଲୋ। ଦେଖ ସେମାନେ ନା ଆମ ପଡ଼ରେ ନଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋ ଯାଅ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ପାଳିବ ଯାଅ Thank you.